Assalamu alaikum to all students of class 6. I hope you will be fine, good and fit. Before that, I have made a video about the topic of Clean and Green Pakistan, a campaign, and we have studied the points, objective points. For example, after reading this topic, you will be able to etc. Okay, and now we will discuss about the vocabulary, difficult words and their meanings. So I hope you will understand very good. So वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे और असल मुद्दे की तरफ आते हैं. इसमें मैंने बहुत से अल्फाज मैंने इसमें पॉइंट्स आउट किए हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है. आई हैव पॉइंटेड many difficult words which I understand that it is very essential for every students, for every quality of students. क्योंकि क्लास में जो है वो एक किस्म के तलबा नहीं होते. कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे कि जो बहुत काबिल होते हैं, ज़हीन फ़तीन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं और कुछ डल होते हैं. तो इन तीनों को साथ लेके चलना है, ठीक है. और इसी की बुनियाद पर वोकेबलरी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है. जब तक हम वोकेबलरी को नहीं समझेंगे, अल्फाज के मायने को नहीं समझेंगे, तो हम सबक को नहीं समझेंगे. सबक को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप समझ पाएँ. कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत आसान अल्फाज होते हैं, उनकी मीनिंग का हमें पता नहीं होता. तो ये बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं. लेकिन एक बात याद रखिए कि मोहब्बत से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है. अगर आगे बढ़ना है तो दिल से पढ़ना है, ये बात याद रखिए. अगर आप चाहते हैं कि डिग्री आपके पीछे भागे, अगर आप चाहते हैं कि ग्रेड आपके पीछे भागे, आप ग्रेड के पीछे मत भागो, बल्कि आप चाहते हैं कि नंबर आपके पीछे भागे, परसेंटेज आपके पीछे भागे, कामयाबी आपके पीछे भागे, तो आप लोगों ने दिल से पढ़ना है, ईमानदारी से, नेक नियति और इखलास के साथ पढ़ना है. मेरे जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी तरह पढ़ते हैं, ठीक है. वी हैव द फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड. स्टार्ट करते हैं शुरू से. वी हैव फर्स्ट वर्ड क्लीन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लीन? और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन, उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे. क्योंकि जब एक्सेंट अच्छा होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, तो सामने वाले पे अट्रैक्शन भी अच्छी होती है ना, ठीक है. वी हैव फर्स्ट वर्ड क्लीन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लीन? क्लीन की मीनिंग है साफ सुथरा. हम सबक पढ़ेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है. वैसे कम होने चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा लिखे हैं क्योंकि आई हैव माई ओन स्टाइल. तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड यू विल हैव टू बियर मी. बर्दाश्त करना होगा आप लोगों को मुझे. क्लीन की मीनिंग है साफ सुथरा, ठीक है. इसके बाद है ग्रीन कहते हैं सब्ज़ को, ग्रीन सब्ज़ को कहते हैं. और उसके बाद है, और एक और काम कीजिए कि जो मैं बोलता जाऊँ, जितने भी मैं मुश्किल अल्फाज बोलता जाऊँ, उनको आप अपनी किसी रफ़ कॉपी में साथ में लिखते जाइए ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है. क्लीन साफ़ सुथरा, ग्रीन सब्ज़. कैंपेन का मतलब है मुहिम, ठीक है, मुहिम. फिर है सक्सेसफुल ईयर, कामयाब साल, कामयाबी का साल या कामयाब साल. अहेड लफ्ज़ आएगा, अहेड का मतलब है आगे. एंड देन वी हैव अनदर वर्ड. और आगे है हमारे पास कुछ लफ्ज़ मैंने मिला के लिखे हैं, या आप यूँ समझे कि आधा जुमला भी मैंने लिखा है, उसकी भी मैंने साथ में
میننگ لکھی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ورڈ ہوتا ہے اس کے لغوی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لفظی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں کہ یار جب ہم سوچتے ہیں یار کہ اس کی میننگ تو یہ ہے اور یہاں پہ اس سینس میں یوز ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے یہ کچھ الفاظوں کو ملا کے جملوں میں اس کی ایک الگ سی میننگ دی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمارے پاس ہے another successful year ahead. another successful year ahead. ایک اور کامیابی کا سال آگے ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک اور کامیابی کے سال آگے ہیں۔ ارینج، ارینج، ارینج یا ارینج کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ فرق ہو سکتا ہے برٹش اینڈ امریکن ایکسنٹ کا، لہجے کا، تو ارینج یا ارینج بھی کہہ سکتے ہیں۔ ارینج کا مطلب ہے انتظام کرنا، انتظام کرنا۔ اس کے بعد ہے انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز، انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز، انٹرسٹنگ کہتے ہیں دلچسپی کو، ایکٹیویٹیز سرگرمیاں، تو اس کا مطلب ہوا انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کا مطلب ہوا دلچسپ سرگرمیاں، دلچسپ سرگرمیاں۔ ایکسائٹڈ، ایکسائٹڈ، ایکسائٹڈ کا مطلب ہے خوش ہونا، پرجوش ہو جانا، یا ہم کہتے ہیں آئی ایم ایکسائٹڈ، آئی ایم ویری ایکسائٹڈ، میں بہت خوش ہوں، بہت حیران ہوں یار، بہت جذبے میں ہوں یار، آئی ایم ایکسائٹڈ، آئی ہیو ون دا میچ، میں ایکسائٹڈ ہوں، میں نے میچ جیت لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے شیور، شیور، شیور کی میننگ ہے یقیناً، شیور، یقیناً، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں آئی یوز یور پین، میں آئی یوز یور پین، دوسرا کہتا ہے یس شیور، یقیناً آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ہے ہمارے پاس لوکنگ فارورڈ، لوکنگ فارورڈ، فارورڈ نہیں ہے، لوکنگ فارورڈ، لوکنگ فارورڈ کا مطلب ہے منتظر، ہم انتظار میں ہیں، منتظر ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے تقریباً 2-3 ویڈیوز میں مزید، ٹھیک ہے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔